Hello, good morning everyone. So yan guys, mamamasyal kami ng aking partner. So dahil nga mamamasyal kami, pag meron kaming nadaanan na pwede namin mabigyan. Yan guys, nagdala kami ng mga counting gift para sa kanila. So ipamimigay namin yung madadaanan namin na deserving na mabigyan. Okay guys? Ayan kuya, kung Thank you. yan. Thank you. Para may pang ano ka, kuya. Thank you, Kuya. Shout out, Jericho. Ayan. Merry Christmas. Inanak, laki mo na. Christmas gift. Ayan. Merry Christmas po, ate. Ayan. Merry Christmas po, ate. Ay, sensya na. Mamaya yan dito sa nanay. Oh, Merry Christmas, pre. Oh, bibigay ko rin sa mga anak ko para. Oh, Salamat. Sige. Yaman ka na pala eh. Sige, sige na lang. Ay, Merry Christmas, sir. Merry Christmas, pre. Hindi ko alam kung kasya to sa'yo. Thank you, thank you. Alam ko kung ano yun. Isang ano kasi lang yan eh. Sige. Thank you. Salamat, sir. sige. yeah. Merry Christmas. Ay. Merry Christmas po. Sige. Sige po. Christmas.